Welcome back for the second half of the class, which is going to be a short second half. Bienvenido a la segunda parte de la clase, va a ser corto. Okay, so we ended with the key chapter in 1 Timothy, Entonces terminamos con el capítulo clave en 1 de Timoteo, which is chapter 3, que es capítulo 3, the qualifications for the leaders, elders, and deacons. y las calificaciones para los obispos, diáconos y los líderes. So, write down Christ in 1 Timothy. Entonces ahora escribe Cristo en 1 de Timoteo. And I'm not going to give explanation to this, but just the verses. Solo voy a dar los versículos. And I want you to remember any two of these verses that I'm going to give you. Yo quiero que ustedes recuerden dos de esos versículos que voy a dar. Chapter 2, verse 5. Capítulo 2, verso 5. I'll read that one. But for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So this is Christ in 1 Timothy. Eso es Cristo en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. So chapter 2, verse 5. Entonces capítulo 2, verso 5. Chapter 3, verse 16. 3, 16. Chapter 1, verse 12. Capítulo 1, verso 12. Verse 14. Verso 14. Chapter 2, verse 6. Capítulo 2, verso 6. And chapter 4, verse 10. Y capítulo 4, verso 10. Okay, Timothy gives 5 charges. Paul gives Timothy 5 charges. Pablo da 5 mandatos a Timoteo. The first one, number 1, El primero, número 1, is concerning doctrine. se trata de doctrina. That's chapter 1, Eso está capítulo 1, verse 1 through 20. 1 a 20. The next charge is concerning public worship. El segundo acerca de la adoración en público. That's chapter 2, verse 1 through 3, Eso está capítulo 2, versos 1 a 3 and verse 16. y verso 16. Chapter 2, verse 1 through chapter 3, 16. Lo siento, eso está capítulo 2, verso 1 hasta capítulo 3, verso 16. Number 3, Número 3, it's concerning false teachers. acerca de los maestros falsos. Chapter 4, Capítulo 4, verse 1 through 16. 1 a 16. Number 4, concerning church discipline. Acerca de la disciplina en la iglesia, eso es número 4. That's chapter 5, verse 21 through 25. Eso está capítulo 5, verso 20 a 25. And then number 5, lastly, is concerning pastoral motives. Y el último era los motivos del pastor. And number 5 is pastoral motives. El motivo de un pastor. Chapter 6, verse 1 and 2. Eso está capítulo 6, versos 1 y 2. Okay, we've already really talked about this. Really the idea of Paul's writing here. La idea de la escritura de Pablo Again, it's really about Timothy's youthfulness. está hablando acerca de la juventud de Pedro, como él es joven, de Timoteo, lo siento. And some of the difficulties that he may have been experiencing with the older Christians. Y de las dificultades que él probablemente está experimentando con los creyentes mayores en la iglesia. Because of his lack of knowledge and experience. Y por causa de su inmadurez y su falta de experiencia. So it was important that Timothy set an example of consistent faith. Entonces era importante que Timoteo está mostrando el fe constante And exercising his spiritual gifts. y él está usando sus dones espirituales. Turn to 1 Timothy chapter 4.
En 1 Timoteo 4, verse 12 through 16. versos 12 a 16. Chapter 12, he says, "Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity." Ninguno tengo por poco tu juventud, sino en sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. And then you can read on through there for yourselves. Ya puedes seguir leyendo para sí mismo después. Paul told Timothy to do something. Pablo, He told him to do many things. Pablo dijo a Timoteo, o le dije hacer muchas cosas. But has anyone, or do you remember where Paul says, fight the good fight? ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo dijo, pelea la gran batalla? Well, this time, Paul uses it on himself. Esta vez Pablo está usando eso para hablar a sí mismo. Look at chapter 6, verse 12. Miren capítulo 6, verso 12. No, I'm sorry. That is, go to chapter 6, verse 12, but this isn't where Paul uses it on himself. He does that in 2 Timothy. Llegamos en eso, sí, está hablando de esto, pero en 2 Timoteo Pablo está refiriendo eso a sí mismo. But verse 12 says, "Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses." Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, y la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amen. Okay. That's 1 Timothy. Any questions? Eso es 1 Timoteo. ¿Algunas preguntas? What was that? Any questions? ¿Preguntas? Anyone ever watch Star Trek? ¿Alguno de ustedes They have Star Trek in France? miraron un Yeah. programa de televisor así mucho de las estrellas? No sé, Star Trek, no sé. Huh? I don't understand your world, so. It was a television show called Star Trek. Did they ever have that in France? Okay. But anyone in here ever heard of it? No. Okay. I was a Star Wars guy. So pretty much at the end of the show, El fin de la serie, Captain Kirk would tell whoever the driver of their spaceship was, I can't remember his name. el capitán está diciendo el hombre que está manejando el nave espacial. Tulo or something? Mr. Sulo. Sulo? Anyway, he would tell this guy, Él está diciendo a este hombre, Mr. Z, I'll call him. he would tell him, okay, Mr. Zulo, take us to warp speed. entonces él está diciendo que tiene que usar y llegar a este velocidad. And then he would just like go like that, and then they would show the front of the ship and the stars just zooming. Y está mostrando las estrellas yendo muy rápido en el espacio en una dirección. So I'm telling you, let's go to warp speed. Entonces estoy diciendo a ustedes que vamos a ir ahora muy rápido. Please. I've got a bus to catch. Let's move. Vamos All a right. hacer más rápido. 2 Timothy. 2 Timoteo. 2 Timothy. 2 Timoteo. All right, so now, by this time, En Paul es- has already written his second letter to Timothy. Pablo ya escribió una carta a Timoteo. And Timothy has been ministering for at least 4 years. Y ahora Timoteo ya está ministrando por lo menos 4 años. Now, hold on for a second.
Paul, apostle of Jesus Christ, Savior. So we have. Okay, so Paul pretty much opens up 2 Timothy, the first way that he opens up 1 Timothy. Entonces Pablo empieza esta carta la misma forma que él empezó la primera epístola. That again, we have the same Timothy, the same young pastor. Tenemos Timoteo, el mismo pastor joven. So he needs to encourage and to build him up. Entonces Pablo tiene que edificar y animarlo. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and the Lord Jesus Christ, our hope, to Timothy, a true son in the faith. Grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. And then from there, Paul is going directly into giving doctrinal instructions. Y de ahí Pablo empieza a dar instrucciones doctrinales. So Paul is actually writing this second letter to Timothy from the Roman prison. Pablo está escribiendo la segunda carta de Timoteo a Timoteo del cárcel. And if you read books about 2 Timothy, commentaries on 2 Timothy, Si lee comentarios acerca del libro de segundo Timoteo, you should read where they continue to identify Paul as the aging apostle. ellos van a decir que Pablo es el apóstol viejo. And I believe that's important to do Y pienso que eso es importante para hacer esto, so you can understand the direction that a young pastor needs. de ahí puede ver la dirección que un pastor joven necesita. So Paul is writing this letter again from a Roman prison. Entonces Pablo está escribiendo esta carta de un cárcel en Roma. And now Roma. 2 Timothy is where Paul is about ready to face his own death. Y cuando él escribió segundo Timoteo, Pablo está cerca de su propia muerte. We heard Luke say the emperor Nero. Nosotros escuchamos a Luke decir el emperador Nero. And this is around the time of the emperor Nero. Eso es cerca del tiempo de este emperador Nero. And Nero was slowly entering into madness in his mind. Y este emperador está yendo loco poco a poco. And things got worse for Nero Y las cosas está progresando muy mal para él. after half of the city of Rome was burnt down. Después que la mitad de Roma fue quemado. And the people of Rome were really wanting to blame Nero for this. Y las personas en Roma quise culpar a Nero. But Nero turned it around on the Christians. He used the Christians as his scapegoat. I know I didn't give you that word. Pero él, digamos, el emperador usó los creyentes. Él culpó a ellos. And he told the Romans the Christians did not have the city prepared for this kind of event. Y él dijo a la ciudad de Roma que era la culpa de los cristianos porque ellos no eran preparados por esto. So this is when persecution came upon the Christians in Rome. De ahí empezó la persecución de los creyentes en Roma. And many were sent to prison. Y muchos eran enviados al cárcel. And Paul was one of those who was caught up in this persecution. Y Pablo era uno de ellos que era puesto en el cárcel por causa de la persecución. So he went to prison in Rome and was later beheaded. Él fue en la cárcel en Roma y fue decapitado By the Roman officials after his writing of 2 Timothy. de los oficiales de Roma después de escribir esta carta. So 2 Timothy is actually giving us a picture of Paul's life Entonces, segundo Timoteo es dando a nosotros una vista de la vida de Pablo, at the end of his ministry. el fin de su ministerio.
This letter gives us personal details, Esta carta da a nosotros detalles personales and it shows Paul's settling of his accounts. y vemos que Pablo está organizando las cosas antes de morir. He's kind of giving a status on some friends and acquaintances, Él está hablando de sus amigos and he's preparing for his death. y él está preparando para su muerte. So 2 Timothy chapter 4, verses 9 through 21. Entonces, 2 Timoteo 4, I'm sorry, the verses. 2 Timothy chapter 4, verses 9 through 21. Capítulo 4, versos 9 a 21. He starts to mention a significant number of people. Él empieza a mencionar muchas personas. And these were people who had wronged him and people who had done good by him. Y esos personas eran personas que eran buenos a Pablo y otros que han dañado a Pablo. People who served with him. Algunas personas están sirviendo con él. So you can read that for yourself. Puede leer esto más tarde. Chapter 4, verses 9 through 21. Eso es capítulo 4, verso 9 hasta 21. And in that section, again, it's like Paul is giving Timothy an update on their acquaintances. Entonces Pablo está explicando los amigos, las personas que él conoce a Timoteo. We had this on the test last week, Eso estaba en el examen la semana pasada. but 2 Timothy is Paul's last will and testament. Digamos, el libro de 2 Timoteo era las últimas palabras y el testamento de Pablo. We talked about will and testament last week, didn't we? Hold on, we It didn't? was on the midterm though. Did you get that answer right? I think so. Oh, okay. I'm not I think sure. I think we talked about it, but I don't know. Okay, all right. Ya hablamos de eso, del testamento, sí. All right, so Paul, he's stressing the importance of godly living. Entonces Pablo está enfatizando la forma de vivir piadosamente. And he's telling Timothy to preach the word both in season and out of season. Él está diciendo a Timoteo de predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. And to prepare for the coming apostasy within the church. Y para preparar por la apostasía que va a venir a la iglesia. Anyone know what apostasy means? ¿Alguien sabe qué significa apostasía? Anyone have an idea? ¿Alguien tiene una idea? Everyone in this room has one lifeline call. Who are you going to call to get that answer? ¿A quién, si tiene una llamada, a quién va a llamar para saber la respuesta? Apostasy means an abandonment of a principle. People falling away, turning away. Eso, apostasía, es las personas está cayendo, yendo en otra dirección de una verdad. And Paul is telling Timothy, get ready for this is going to happen. Y Pablo está diciendo, prepárate porque eso va a suceder. There will be many who will fall away from the truth. Hay muchas personas que no van a seguir la verdad. They will follow false doctrine. Ellos van a seguir doctrinas falsas. So I think we all know that Paul is the writer of this letter. Entonces ya sabemos que Pablo escribió esta carta. Can anyone tell me what the theme may be? ¿Alguien puede decirme el tema del libro? The theme is, this is more like a combat letter. Eso es como Or a combat manual. Eso es como un manual para un soldado. And it's written for Timothy. Está escrito para Timoteo. Why is it written for Timothy? ¿Por qué fue escrito para Timoteo? I think we've said this point probably 6 times. Ya hemos dicho esto ya 6 veces. Preparation. That He's young. Preparación, él es joven, he's young. él es joven. I think if Pastor Shallow were ready to hand the ministry over, Pienso si Pastor Schaller era listo de dar el ministerio a otra persona, he wouldn't have to care
encourage, let's say, Pastor Shabelli the way Paul is having to encourage Timothy. Pienso que si Pastor Schaller eligió a Pastor Shabelli para seguir con la iglesia, que él no tuvo que animar a Pastor Shabelli como Pablo está animando a Timoteo. Because Pastor Shabelli has the experience and the knowledge. Porque Pastor Shabelli tiene la experiencia y el conocimiento. So you can see why this is important. Entonces puede ver por qué eso es importante. He's telling Timothy, you want to write these 3 down. He's telling Timothy to use the word of God. Pablo tiene que escribir esto. Pablo está diciendo que Timoteo tiene que usar la palabra de Dios Because of the growing obstacles to the spread of the gospel. porque hay muchos obstáculos del crecimiento del evangelio. Number 2, Número 2, Timothy needed encouragement, of course, because he was timid. y Timoteo necesitaba ser animado porque él era tímido. And lastly, El último, this letter serves as Paul's closing testimony to the believers. esta carta sirve como el testimonio final de Pablo To their victory in Christ in the face of death. para su victoria en Cristo cuando está al punto de morir. Remember, Paul is facing death. Recuerda que Pablo va a morir pronto. It's imminent and it's inevitable, which I know those are 2 words I did not give. Yo sé es eminente y va a suceder pronto. Okay, what's the key word? ¿Qué es la palabra clave? The key word. La palabra clave. Endurance in ministry. Resistencia en ministerio. Endurance in ministry. Resistencia en ministerio. Chapter 2, verse 3. Capítulo 2, verso 3. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Tiene que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. So endurance in ministry. Resistencia en ministerio. Key verses. Los versículos claves. Chapter 2, verse 3 through 3 and 4. Capítulo 2, versos 3 y 4. And chapter 3, verse 14 and 17 through 17. Y capítulo 3, versos 14 a 17. Chapter 2 is the key chapter. Capítulo 2 es el capítulo clave. I want to read to you what the writer of the book Talk Through the Bible said about this chapter. Yo quiero leer lo que el persona que escribió Andar en la Biblia escribió acerca de este libro. He wrote the 2nd chapter of 2 Timothy El libro de 2 Timoteo ought to be required daily reading tiene que ser leído todos los días for every pastor and full-time Christian worker. por cada pastor y cada persona que está obrando diariamente como cristiano. Why do you think that he's suggesting this should be that? ¿Por qué piensa que él está diciendo esto? Encourages those who are doing the work of God. Yeah. Porque está animando a las personas que están trabajando por Dios, Especially for pastors and other leaders in administration. especialmente por los pastores y los administradores en la iglesia, sí. But not all of us will be pastors. Pero no todos nosotros vamos a ser pastores. But every word of God is for our instruction. Pero cada palabra de Dios es para nuestra Every word of instrucción. God is for our reproof. Cada palabra es para nuestra prueba. So we can take these pastoral letters and of course apply them in our own lives. Y podamos tomar estas cartas y aplicarlos en nuestras propias vidas. Okay. So write down number 1, Entonces escribe número 1, still under the key chapter, bajo el capítulo clave, that number 1, it's a reproducing ministry.
que es un ministerio que está reproduciendo a sí mismo. Look at verse 1 in chapter 1 and verse 2. Mire capítulo 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus. Capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. To Timothy, verse 2, to Timothy, a beloved son. A Timoteo, amado hijo. So in verse 1, we see the promise of life, and in verse 2, beloved son. That's reproduction. En verso 1 vemos la promesa de la vida. En verso 2 vemos la hijo amado. Entonces eso está reproducción. So in churches, there should be a reproducing of disciples. Entonces en iglesias debe ser discípulos que están siendo reproducidos. We're making disciples. Estamos haciendo discípulos. Number 2, Número 2. it's an enduring ministry. Es un ministerio que está resistencia. Chapter 3, verses 3 through 13. What chapter? I'm sorry. Same chapter 1, I'm sorry. En capítulo 1, versos 3 a 13. I thank God whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did without ceasing. It's enduring. Doy gracias a Dios que sirvió desde mis mayores sin cesar. Entonces eso está siguiendo. So it's an enduring ministry. Es un ministerio que está siguiendo. Number 3, Número 3. it's a studying ministry. Es un ministerio que está estudiando. Chapter 1, verses 14 through 18. Eso está en capítulo 1, verso 14 a 18. And lastly, it's a holy ministry. Y el último es un ministerio santo. This is chapter 2, Eso está en capítulo 2, verse 19 through 26. capítulo 2, 19 a 26. And lastly, El último, outline. el bosquejo. Number 1, Número 1, to persevere in present testings. para seguir con tentaciones presentes. Chapter 1, verse 1 Capítulo through 1, versos 1 y 2. 2. Number 2, Número 2, to endure in future testings. para seguir en los pruebas que va a venir. Chapter 3, verse 1 through 4. Capítulo 3, versos 1 a 4. Yeah, verse 1 through 4. Okay. Capítulo 3, 1 a 4. And lastly here, El último. this is where I was saying in the first time. Okay. So in 1 Timothy, we have Paul encouraging Timothy to fight the good fight. En 1 Timoteo vemos que Pablo está animando a Pedro a batallar la buena batalla. And we said that this is chapter 1 of 1 Timothy, verse 18. Decimos que eso está en capítulo en 1 Timoteo And 6, 12. in chapter 6, verse 12. En capítulo 6, verso 12. And as I said, so now in 2 Timothy, in this letter, En esta carta, Paul now turns that on himself. Pablo ahora está hablando acerca de sí Look mismo. at 2 Timothy chapter 4, verse 7. ¿Ves en capítulo 4, verso 7? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. I He love that. guardado la fe. Me encanta este versículo. Here's this old apostle. Aquí es el apóstol viejo. And he's saying everything that I have been instructing you to do.
Cada cosa que yo estoy diciendo, instruyendo a ti para hacer, I have done these things. yo he hecho esas cosas. I have fought the good fight. He peleado la buena batalla. Paul is ready for his end. Pablo está listo para el fin de su vida. And the beautiful thing about this, Y la cosa hermosa es, as Paul is dying, mientras que Pablo está muriendo, Paul is not concerned about his end. Pablo no está pensando en el fin de su vida. But it really is good. It's so encouraging to read this. Que da tanto ánimo de leer esto. That Paul is dying and yet he's concerned about others in the church. Pablo está muriendo, iba a morir, pero él está enfocado en las personas en la iglesia And to his beloved son Timothy. y a su hijo amado Timoteo. Last week there was a girl that Karen and I met on outreach. La semana pasada, Karen y yo hablamos con una chica en el tiempo de evangelismo. And her name is Virginia. Su nombre es Virginia. We had a good time with her. Tuvimos un buen tiempo charlando con ella. And I asked Virginia, why would she want the gift of salvation? Y yo pregunté a ella por qué ella quiere el regalo de la And salvación. her answer was so that she could have peace. Y su respuesta era, de ahí yo puedo tener paz. I told her that's fine, that there is peace in heaven, Yo le dije, sí, hay paz en el cielo, but that can't be your primary reason for wanting to go there. pero eso no debe ser su razón primordial para ir allá. So after we ministered to her a little bit more about why a person would want heaven, Y de ahí charlamos un poquito más acerca de por qué una persona debe o quiere ir al cielo. Karen had to leave. Yo, Karen, tuve que salir. So I had to finish it up with my broken Spanish and my cell phone. Y yo tuve que terminar la conversación en mi español pobre y mi celular. And I told her, Y yo le dije, desire the things of Christ and the gift of salvation. desear las cosas de Cristo y salvación. And when all of this is over, this madness in this world, Y cuando todo termina de esta locura en este mundo, and when Christ comes back for his bride, his church, cuando Cristo regresa para su novia, la iglesia, because you ask Christ to come into your heart and to save you, por causa que pide a Dios para salvarte, when it's all over, you will be in perfect peace. cuando termine todo, va a tener paz perfecto. And Paul here in 2 Timothy is at the end of his life, Y Pablo aquí, el fin de esta carta, está el fin de su vida, and he's in perfect peace. y él tiene paz perfecto. He's ready, and he is still waiting to this day for the fulfillment of the promise to come. Él está listo y él está esperando para el cumplimiento de la promesa. That's what we're waiting for. Y estamos esperando. We're waiting for the hope of the promise. Estamos esperando la esperanza de la promesa. And in the midst of all the things that's happening in our time, in these last days, En medio de todas las cosas que está pasando en nuestros días, los últimos tiempos, Christ is giving us his perfect peace. Cristo está dando a nosotros su paz perfecto. Amen. Amén. Anyone have any questions or anything that you want to say? ¿Alguien tiene una pregunta o algo que quiere decir? Okay, Bien, let's pray. vamos a orar. Dear Heavenly Father, thank you for this time that you have given to us. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Padre. We went fast, God, but we pray that we retain something. Fuimos rápido, pero queremos que recordamos algo. Thank you for these students and for our translator. Gracias por los estudiantes y la persona que está traduciendo. Thank you for those watching on YouTube in other countries. Gracias por los que están mirando por YouTube en otros países. Thank you for Pastor Stan Gracias por Pastor Stan and his leadership y su liderazgo and what you pour out to him as a pastor and a leader of this local
assembly. lo que tú estás dando Él para esta iglesia local. God, we ask that you would continue to strengthen the church here, Estamos pidiendo que te puedes seguir animando la iglesia aquí, the churches all around the world, las iglesias en todo el mundo, and continue, God, to be our helper. y sigue siendo, Señor, nuestro ayudador. Watch over us, God, in Jesus' name. Cuida a nosotros en el nombre de Jesús. Amen. Amén.